Assalamu alaikum. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, саламатсыздарбы? 31 март 2024 жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келдик, туугандар. Малдын бааларын билебиз. Сиздер болгону видеого лайк басып бизди колдойсуздар. Март айынын акыркы күнү 31 март. Бул жерде алып сатарлардын соодасын көрөбүз азыр, туугандар. Орозон бүтүшүнө 10 күн калды. Орозоңуздар кабыл болгон болсун. Азыр козулуу койлор көп чыгат. Досум, канча болот? Баасын айтып кой. 12 000 сом козусу менен. Алдыңгы брат? Баасы канчадан болду? 20 болду. 22-бі? Тоқты, Ургач. Тоқты ургачы 20 000 болуп тур, 10 000 де. Тоқты эмес, даже 1 жаш болду. 1 жаш болу элек, тиш буз элек дейт. 10 000 сомдон ал. Так, бул жакта көрөбүз. Бааларын айтып коесуздарбы? Канчадан болот койлор? 17ден суроо. 17 кызырбы булар? О, кызыр. Кызыр ба? 17 000 сомдон сурап атат. Аттар келип атат базарга. Так, күн бүгүн погода кичине суугураак, 4 градус көрсөтүп турат. Мондай козулар бар экен. Баалары канчадан козулардын? 13. Үчөө бириги, 13 000 сом. Канча ай бул? 2 ай болду? 2 ай. Сурадыбы базар мынчага берди, байке? Сурады. Канчага? 12 берди үшөөнү. Үчөөнү 12 000, Рахмат. Үчөөнү 12 000ге бербептир, байке. Так. Мынаге ушундай. Бул жерде жүнүн алып парикмахерскийден чыккан кочкорлор бар экен. Бааларды айтып коесуздарбы, кандайсыздар? 17. 17 кочкорлор, Козу кочкорлор 17 000 сом байланган. Канча ай байладыңыз, байке? Где-то 4 ай байланды. 4 ай байлан. Тиш бузду буз элекпи? Тиш бузганбы буз элекпи? Жаш 8-9 ай. 17ден семиз. Канчадан сурады? Сурадыбы? Азыр 14 берип атат. 14 000ден бербедиңиз, Мейли, содаңыз болсун. 14 000ден бербептир. Семиз койлор. Канча калдың, брат? 18. 18ге алып турсуң, Семиз экен. 18 000ге алыптыр. Так, анда эмес алдыгына карай көрө беребиз. Сиздер лайктан басып көрүп туруңуздар. Кой канча таксыр? 10. Чарба, Мо чоң койчу. 17 кызырбы? 17 000 сом чоң кой. Жакшы. Мондай букалар бар экен, алыныптыр. Азыр жайлоонун сезону апрелде. Так. Мо буканын буканын баасы сурап койчу. Салам алейкум. Буканын баасы канча? 35. 35 000. 35 000 бе? Да, 35. Это бычок-то сколько месяцев? Бычок, не знаю, его надо с гор привезти. Как с гор привезти до сих пор? Канча айлык экен билбейт экен, 35 000 дейт, арзан айтып атат. 35 000 деген буканын торпоктун могундай буту, бир арканкы буту эме экен. Носу бар экен кыскасы, могу жери. Мына. Ошон үчүн 35 000 экен, достор. Рахмат, брат. Мону сурап көрөбүз. Брат, канча болду бука торпок? 40 алдыңызбы, 40 000ге алыптыр. Канча бир 8-9 айлык барбы? Жакшы, байке. Канча болду? Браке. Канча калды? Канча багылдыңыз? Айтпайт. Алаш, бер. 40. 38ге кылып атат, 40 калды атат деги. Семиз букалар келип баштады. Брат, канча булар? 110 000 сом, мына. Семиз бука. Койлорду көрөлү, койлорду. Так. Канча болду булар? Баасын айтып коюңуздар. Брат, канчадан алдыңыздар? 16 ушулардыбы? 16 200 сомдон. Кочкорлор. Жакшы алыптыр, Мына акчалар саналып атат, 16 200дөн. Канча булар? Экөө биригиппи? 50дөн 100 000. Эмне арашан? Канча тиш?
2 tiş. Çoğun ekan boyları. Liniyası var mı? Bilbeysin. Yaxşı. Mana 16.200'den şu qo'chqorlar bo'ldi. Qancha qilib otasың baraka? Ya. Qancha qilib otasың? 12 deydi. 12? Ha, yaxshi. 12 mingga suryapti bakamiz. Qo'zuluq qo'ylar qancha eja? 25 ming. Qo'zuluq qo'y. Qo'zg'ular. Basin. 35 ming so'm qo'chqora. Qo'zg'ochqorlarmi? 35 ming. Birisi 35 ming be. Tish buzganmi? 35 ming so'm ekan. Mana shunday. Bozorda mal ko'p. Assalomu alaykum taqsir. Qo'y qanchadan? 8,5 ming charba, Tishi qancha? Qancha tish? Qartang. Tishga to'xtagan. Qo'zisi yo'q bu. Ya. Qo'zisi yo'q eko. Qancha brat? Ya, ba'zini ayt qo'sh. 18. 18 ming so'm. Qo'zi qo'chqora. Qo'zuluq qo'y qancha? 18 ming so'm. Qo'zuluq qo'y. Qo'zuluq qo'y 18 ming. Tak. Mo qoroda qo'chqorlar turadi, qo'zg'ochqorlar. Bahaсын so'raying desam 25 ming so'mdan ekan bu yerda. Kuruk qancha bosh bor ekan? 26 bosh. YouTube'ga telefon var, aytasizmi aytmaysizmi? Ha, ketadi bugun. 26 mingdan deydi. Nima To'qmoq mal bozori. Bugun janga baylanishda ozroq kirgan. Moyoqdag'lar o'rin to'lib qolchi, basalbay. Bo'lgan ko'rgazib berib turamiz. Qata kemchilik bo'lsa alda kechirim so'raymiz do'stlar. Qanchadan qo'zlaringiz? 17, 15, 12. 17 cho'ngi, 15, 12. Cho'ng qancha? Bir 5 oylik bo'layin deb qolgan qo'ya. Cho'ng 4 oy. 4 oy mo qo'chqor. Butela qo'chqorga. Ya aka. Basni aytib qo'ysin. Basni. 3 oyda 100 deyapti. 3 oyda 100. Qo'chqorlar bular. Qancha tishdan? To'g'riqdir. Ha. 3 oyda 100 ming. Yaxshi. Suradi banan? Suradi. Qanchaga cheyin suradi? Har qanday suradi? Har qanday. Ha, yaxshi. Savdosini bersin. Tak, içine girelim Naves'in içine. Tak. Aa, bu ayakta dur bayağı. Kızıl bu ayakta kendi pazar. Semiz qo'zqorlar qanchadan? Ya. 27 mingdan. 27 ming. Yaxshi. Tak, bu yerda qo'zuluq qo'y. Qanchadan qo'zuluq qo'ylar? 25. 25 ming so'm. Qo'zuluq qo'y. Bu yoqda tartish ыңгайсыз ekan, kichkina odam ko'p. Tak. Qancha bayga qo'y? Qo'zisi bormi? Buni qancha qo'zi bor? 18 ming. Bular 18. 18 deydi. Tak. Semiz qancha semizlar? Ya. Eko. Ekomi? He, qancha? Eko. Bu 13, bu 15. Yaxshi. 13 15. 13 ming 15 ming so'm. 13 ming 15 so'm. Qo'zuluq qo'y qancha? 25. Ha, yegiz. Yegiz qo'zisi bilan 25 ming do'stlar. Savdosi bo'ladi endi. Aytgan бағада satmasa kerak. Qo'zuluq qo'y qancha taqsir? 23. 23. Qancha tish qo'y? 4. 4 tish. 23 ming. Semizlar qanchadan bo'ladi? Semizlar 18 dan. 18 ming so'mdan. 18 ming so'mdan. Birovni qancha qilib qo'ydingiz aka? 14 ga? Qanchaga berem deyapti? 14 500 so'm savdolashib turibdi tuganlar. Beringiz sovuqda 500 so'm savdolashmay. Mana aka shunday bozor. 14,5 ming deyapti sotuvchilar. Yaxshi. Savdo sonun. Satsang arzon, alsang qimmat. Tak. Qancha uloq? 5,5 5,5 ming urg'ochi.
5,5 ming. Qancha qo'zilaring? Enesi bormi? Жоқ. Ha, o'zi sotadi. Егісін түгелер. Enesi yo'qmi? Ha, bu qancha cho'ngayot? Sütü. Uyning sütü menenmi? Ama minaki, uyning sütü men. Qancha so'm bu eko? 3 ming eko, 1,5 ming so'mdan. Bozordan aldı ekan tuğanlar mana. 3 ming so'mga berem deydi. Biroq bu cho'ngoyish qiyin. Cho'ngaybayda alaqasi mumkin. Tak, kozulu qo'ylar. Kozulu qo'ylar qanchadan brat? Ne olar? 18 ming so'm. 18 ming so'm. Mana shunday bo'ldi bozor. Shu bilan jiyin tutaymiz. So'q qo'lton qalat qo'l. Qancha kozulu qo'y? 20 ming. Qancha tish qo'y? Birinchi tut. Birinchi tut. Qanchaga so'radi bozor? Etdi ekan? 17,5 beribdi. Yaxshi. 17,5 ming beribdir, beribdir. Tak. Tak. Qo'ylar qancha brat? 23 ton. Qozisi yo'q-da, semismi? 23 mingdan. 23 mingdan deydi. Bu aldingizmi? Qanchadan aldingiz? 8 ming charba, ona realda bu. 8 mingdan olibdir do'stsiz. 8 ming so'm bu jaq. Chila. Tak, mo'yoqdagilarni so'raylik. Bayka qo'ylarning balalarni aytib qo'ydi, qo'zulu qo'ylarning. 11,5. 11,5 ming so'm. Qo'zulu qo'ylar. Yaxshi baho aytdi biroq. 11,5 ming. Yoshmi? Tishlari qanday bor? Yosh. Bitbari yosh deydi. Mana shunday bo'ldi tuğanlar. To'qmoq mal bozorini ko'rdingizlar.